Ойзерхорс назнактили кешета. Базунгеут ну хабертиме информацион равахт абуне. Цибертен абуне фира. Parlamento deputatlar srazıstı Dünya stabilonzinadan Ukrayna erdege taskeyu u ifadel patsahadun dume sittel. Prezident resta patsahat Alaniye Bolivara Respublika Venezuela axasparj minevaray avanche gramota. Рейсон автобусты шоферта налра хастасты са маршрутта. Забастовка хусекта барек уттана уцхасек. Абу вахдарсыд парламенты сессии. Депутатты сразысты дуне стабилонзинадан Украина РДГ таскею уйфадыл падсахадун думе ситтел. Депутатты маркасысты падсахадун бюджетме и вензинетте бахасыны законопроектме. Խուսարի ռեստոնը պարլամենտ ռաստազբանը մատտա Եվրոպա է սաբորադեմ աստաբիլոնզինյադան Ուկրայինա արդգայ թասկայոյ ֆադել բայգուն նասիտ արգանիզասիմը ախսան պարլամենտուն սադիսմը Եվրոպա պարլամենտմը ամադունիե բաստաթը պարլամենտ Ռասիա Ֆեդերացիի պատսախադուն դումոցի царастовой Фарс размакута парламента Сардара Хадивяк Гасите Петр. Парламент Республики Южная Осетия постановляет. Первое. Поддержать обращение Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины. Второе. Направить данное постановление в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. Парламент депутат там Галасе Расылбаны матто юстиция министра да Афхарда Хаскан управление. Ама тархондурун приставты служба чи служба куттаудуны, ама сабинюнте пенсия сифтун кане фадел законы проект. Автома ивензинятта бахасту Афхарда Хаскан ургана фадел закон мадар. Юстиция министр Гаглуйта Алекбан баран куттазагадуа урганай пенсия асадесте дун хсаса да маджам. Фанеруг да рифтунг на сан балун пенсия. На сегодняшний день люди уходят на пенсию. На текущий момент в совокупности из двух органов ушло 26 человек на пенсию. Еще есть желающие, которые бы готовы были уйти на пенсию и сейчас, но нету соответствующего пенсионного обеспечения. И те, кто ушел, они не получают ни пенсионного обеспечения, ни социальных пенсий, ни иных выплат. На текущий момент таковых 26 человек, ни рубля они не получают. Гаглуйта Алекбан санкута зарга азакуна проекта хасканнан ба қавзан алам хас финансу харста у магасгета хаба саузан 2 миллион сепарамоза. Депутат Тамара Сылбаны матой 2 миллион дека гамоза подсахадын бюджет ма ба хаска ивензинеттедер. В расходной части предлагается отозвать бюджетные ассигнования по отдельным статьям расходов и направить их преимущественно на увеличение ассигнований Министерства здравоохранения по статье приобретения медикаментов и связанных средств, Комитету по энергетике по целевой статье субсидий ГУП «Энергоресурс», увеличение заработной платы некоторым категориям работников, на исполнение судебных решений Министерства обороны по статье пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления, и Центральной избирательной комиссии по статье «Иные работы и услуги для оплаты труда членов территориальных участковых избирательных комиссий». Депутат Тамуэрзер туяндар актолу форсты фадылдар кастатықсын кәнін сақсанады. Косты зарина көзейта азамат Гаглуйта асамас информацию рахт абун. Президент Гаглуйта Алан рарфекутта аттагун разведсгарна да хисермагун скундан ведомстве срестел ануде сазыке сахаст уйцетан. Подсахады сарглавек абун финбелт ацы ведомстве сарглавек варзията Алексеиме. Гаглуйта Алан бузнык захта аттагун разведсгарна да служба генжтан секустутахай. Аттагун разведсгарна служба кушта راست استرخای باورد خسن ریسپوبلیکای پادساخادون داستینات با قانن قطاگم خوساری رستون ناسیون سمدیسته اما یادم قانن او разведсгарجت سایراک خس کس تعرول بوندر سلوجبا خست کنند سسقوم جنای اتاگون разведсгарна служба سرستل سخست انو دسازم اما آد سرستجه یکوشتا ایو اما دوه خاط نبا بالورد کتوی سخس اما سارد بخاردل یو زردیون کایستوی پرزیدنت گاگلوی تالان بانسان Кутазахгая нефсис, разведсгарджета дортардарса профессионалун хаста барзундам вазодылкай хаст канзыстывымай. Мы с вами прекрасно помним, через какие испытания нам вместе пришлось пройти, какой ценой нам досталась независимость нашей республики. Руководство республики периодически получает информацию упреждающего характера, и это говорит о том, что
сотрудники службы внешней разведки справляются со своими задачами, которые перед ними ставит руководство. Становление в развитии и в обеспечении безопасности нашей страны служба внешней разведки внесла и вносит свой достойный вклад. Attagún rozvádszkarna do službaj kuchtoriakkanak Orzjat Alexej nevs bavartazach gavedamstva sarmagunskund дортардар кодима служба канзан хуссари растун адаман. Уверен, вы приложите все силы, чтобы оправдать большое доверие нашего Верховного Главнокомандующего. Будете нести службу с честью, достоинством и полной отдачей. Перед вами стоят крайне ответственные и сложные задачи, от решения которых зависит уверенное развитие нашей страны, надежная защита национальных интересов и обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия. Баракбонецтан хуссари растойнаг rozvádszkarjtan arfarakottoy u России федералу надостиняды службай официалун минавар ама подсахаду надостиняды комитета Сардар. За 19 лет служба прошла непростой, но очень достойный и даже героический путь. Ваши сотрудники принимали самое активное участие в горячей фазе грузинско-осетинского конфликта в 2004-2008 году, а также в пятидневной войне в августе 2008 года. От имени руководящего оперативного состава КГБ Республики Южная Осетия, а также от себя лично, тепло и искренне поздравляем службу внешней разведки. Желаю успехов в оперативной и служебной деятельности. От имени руководства Федеральной службы безопасности Российской Федерации поздравляю вас, всех сотрудников и ветеранов с Днем образования службы внешней разведки Республики Южная Осетия. Высоко ценим сложившиеся между ФСБ России и службой внешней разведки Южной Осетии партнерские отношения, основанные на взаимном уважении. Их укрепление является залогом эффективного противодействия угрозам безопасности наших стран и сохранения региональной стабильности. Желаем вам, Алексей Александрович, и всему коллективу, возглавляем вами службы, здоровья, счастья, благополучия, успехов в решении веренных Родиной задач. Долгих лет жизни ветеранам. Служба خزدار کوشته خورزخچ نرسدست پادساخادون خورزختای آفتما اتاگون rozvádszkarna do služba kuchtoriak kanađe boromend magaska lavar درسدست رادون سرماگون цин тедер. Тедет роза медойтаринат кусрата тамирлан информацион равақтабун. Президент Гоглуйта Алан райста хуссар ирестуне Боливайрак Республика Венесуэла хастбарджа миневарай аванче грамота. Фембел дрестаджа зерцед амгостаду тахай. Президент Гаглойталан Райста Хусари Рестона Боливария Республика Венесуэла Хасбарджи Минавар Хейсус Рафаэль Саласар Веласкес Ауанчи Грамота. Очень приятно, что представитель дружественной нам страны Боливарианской Республики Венесуэла сегодня приехал, вручил грамоты. Я хотел бы передать народу Боливарианской Республики Венесуэла господину Николасу Мадуро лично самые теплые пожелания. دوامینستم آز خسته فسته خساری رستون خدبارزینا چیبان مادتاوزه بسته تایسایی و ونسویلا و دای فسته من ریسپوبلیکا تخسن سویدار استقارم خلارا دون آخاسته تم کدسته دارتر راخیزست نوجه برزونتر اموزادمم. Между нашими странами подписаны соглашения, и мы нацелены на то, чтобы эти отношения развивать и в политическом, в экономическом, в культурном и в других сферах. خیسوس رافائل سالاسر ویلاسکس یخیراد آرفراکو تا گاگلویتالانن پرزیدنده یکیس بزرستوی ویتخی اما خساری رستون سرغلوک اما آدمن آرفراکو تا ونесуэла президент Николас Мадуро и Нумейдер. Я хотел бы также от имени президента Николаса Мадуро передать приветствие всему народу Южной Осетии. И я абсолютно согласен с вами с тем, что нужно нам вернуться к тому соглашению, которое было подписано между нашими странами, чтобы поднять наше сотрудничество на новый, более высокий уровень. Я со своей стороны этим займусь и приму какие-то определенные действия, которые необходимы в этом плане. И также при случае буду пытаться также навестить и приехать еще раз в Южную Осетию. Фембелде ارمس دست ونесуэла رازدار پرزیدنت اوگو چاویس روخسنوم بانسانرت سد نا ریسپوبلیکا تخسن دیپلماتو نخواست تسویدار کنن قطاق مویت استرخای باورد بخواستوی. В лице Боливарианской Республики Венесуэла народ Южной Осетии имеет свою братскую страну. Мы всегда с вами, боливарианский народ, и наш народ ведет так называемую боливарианскую дипломатию мира.
И мы хотим добиться того, чтобы нас всех уважали, чтобы самоопределение народов уважалось. Венесуэла сейчас занимается в рамках группы защиты устава ООН и в сотрудничестве с Российской Федерацией занимается как раз-таки борьбой за соблюдение всех этих прав. فیلم بلدرستج دوه فارسی مینه ورتکردیم با کوتوی زردل دارن لورته. Монеты нашего национального банка, город Стенвал, церковь, святые места, куда ходят жители нашей республики, молятся. Вы хотели, чтобы они вам тоже помогали всегда. آفیتسالون خیمه را استفاده خوستاری رسون بالیواریاگ ریسپوبلیکا ونزوئلا خست بارج مینوار گاگویتالانن زاختا بوزن جنخسته آخم قارم آخاسته تخی کوکویتان جلا بیتیت آلیم قصرات تامیرلان تا تاکسانا اینفرماسیون را وقت آبون ورسی آدم یوزینا ده بونستن وقت درصد تسچن فیلمبلد کتسیس ارگانیزاسی کوتا خسار ایرستونه روستاترونی چستوی مینوارد. برای بونو خیمه رایست مخون درصد است اخسنا ده مینورته اما ریسپولیکای کختری وگاد پرزیدین گاگلویت آلانه سرغلوده. ارمبردو وگ واجتن آرفرا کوتا خسار ایرستونه ورسی فدراسی خست برج مینوار مراد کلاخمیتف. Наша большая необъятная родина, наша большая страна имеет глубокую историю, многовековую. И на протяжении веков многие поколения россиян отстаивали независимость нашей родины, боролись с внутренним врагом, боролись с внешним врагом, супостатом, который хотел ее поработить, боролись с эпидемиями и различными ипостасями. Но я скажу, что этот трудный путь, он преодолен именно благодаря народу, единению народа, всех народов большой необъятной нашей Родины. ورسی فدراسی هم بستکتن آدم ایوزینا ده بونستن آرفرا کوتا پادساخ ده سرغلوگ گاگلویت آلان وی بانسان کوتا زگه آدم ایوزینا ده بون ایمیاگ برگ بونو کد ورسی آفته خسار ایرستون آدمندر. Если народ сплочен, всегда можно принимать достойно все вызовы, преодолевать любые трудности. Сегодня российские военнослужащие, рядом с которыми и воины из Южной Осетии, защищают народы Донбасса, освобождают их от фашизма. Российская Федерация сегодня является основным гарантом безопасности народов вновь присоединенных территорий. Это наша общая задача, наша общая история. И в этот праздничный день от всей души хочу поздравить еще раз с праздником, пожелать здоровья, мира, достижения всех целей во благо нашей общей Родины России. Рейсун автобус те шофер тераситесте забастовка ама налрахстесте се маршрутте. Сенахастем геске се костмест цусу ама уйдер мейгейте нарайсенс. Шофер тиме финбелт хитсау де сردar Джусуте Константин ама сенбайقستا се думенtem. هابون رایسوم گوره ترجت باقود سکوسم فیستگیت سون رایون ترجتن تا فادات در نوت سترم پونکتن باخت زوونن هاتو قد تاجا خوسا گوره سون افتوبوس شوفر تا یک کسم را خیزن الکینیس رازستوی سن خستم گس که کسم کین را خستستوی یا خوساک سیست پرابلمته کت تسکت زاگنت سونز سال درازم و دونه سیو سکوسمس چسل کیوی کت سیستن سال در گایمیت فیدگه در نباکننز 22 رایستای اما رایستای رستنده از مینه ممایی که خاطر باکن تو آسته ولی ما یول در یول تا خالش آوگز شغل داریم ما اوشی مزدل ما 22 بنده تا چطور بدن باید نکستو گوه رازه رایستم آفدر خجاره راشو ما ایزاره آستر زنگ ما خجاره ما باخد چه ما خجاره باکن تازی ممایی که آفدر ما لامال گره کن ما هاي شيء مزدهر وفوسهم مخير
Hafta vokzali bestaxoy erin birdeste ixsoy bers şoföre saqod mabaqusın nisanen ardemir batsideste xitsavade serdar Jusuyt Konstantin ama parlamentin deputat Slantı Ivan hem birde xadrastoy Respublika Transportun Bassinadan cevap çidet devletse ведомствоte kuxtorya gençte hem avtomobilun Bassinad upravleni serxlavak dudayta Albertler xitsavade mineverten şoför terazirtoy sıfarstı tesetixsin kane udun fedil Кудра берегавтаме автотранспортун управлении ЦУС проблема теней. Удунай сайю подсахадун унитарун костат югосет нефти продукты хаскай даран суи. Уйфастюган са артагай аппад грахстай налифтун кане. Ама шофер табакот автобустыл газа балун тесверен. Автомайта ацык так зуап недетте дасина до дументен. 22 euro liter benzine, niet zo'n kans 24. Автобус на фанагест, ви фандофи просто. Мани госка нечва, гост ходи дуди 36. Ми авард гути ханам холостуй. Шабас сон. Нанайгана. و میول دایما شوفر ترازر توی زگل گودون بل ست نمس اگر بیره کیو و مگسک سبون نو کستوات کوختاری گات سنوست فیدار کوتا وی فیدن شوفر تل گودون کاتگوری بل ست لاسن نخمه نیست ودون راز نیست ارمستر سخی خارزه لاسنل شوفر تنخستن با قوسکه خیتسا و سردار نفس باور تا سه پرابلم تمسن لمبنگ قوس اردارنه هفت ماسن نفس باور تا نوگاز رازمسه کسمس ففل در کنه نیدر من هاشی بیجاشه время هاشو فستان خاص بود положительно, между прочим, точно очень, вы точно не. Хамес создали, что вы вместе руки, однозначно хама, شوفر تماتخسن کنه آفتوبوستم امبالون قوستارت کینای ویدر سخی باقا آفتوبوس سالسک کنن سیزو مگسک سالخت ایون اما فساورس خیت در فیل خنن سخدگ اخسان آدمون نورمت هم گست که ریسون آفتوبوس تای پایدا گنانیس ارمستر چه بارازن آتس آفتوبوس تا بلست دلاسنز اخسر دست افتسازم و ایما ایوم ارچه دست ادزلا گوورمه امست تساک پاساژیر تلاسنن Во-первых, зарунд, мал ушкот хаджах, нолых ганч, дымгаджа, дыму, короче, ужасное состояние халия. شوفر تکودرازر توی و مگسک آفتوبوس ادزلا گواره که استوی فدل управлінی کوختاری گادن ایو امدوه خاطنت زرتوی فلیو امبالون زوابنی کنه رایستوی Штембеле стафетчогда наместане най завчасно надаттенч на ета пулта ше состояние стоисте и виног در هوشی خود تحت خرسن برسن من شمای نه مثل شمای شافل در کنی من نگفته بود سر پاسدارای تو کندن اسپرانی کندن آش زرون دافته بود بسته بازی کنی کار من گازل تکادر کنوی شوفر تیم زفگار رستک فن خاص کنن فست خیتسا آده سردار جوسویت کنستانتین بانسان کوتا زگه آتس فارست فدل واق در سوزن امبر کسی خاد رایست امبالون ویدمستت کوختاری گنجته اما آفتوبوست شوفر تسه خدک در واورتم گسکه پرابلیم تسکوت ساکت سوزست سبرم خودمه شوفر در سخی راد نفس باورتوی سکوسمه که ارونالزست اما دارتر در ریسپوبلیکت سرجت خرزی وگن که کوسست ومی بیازر تستیلا کوست راول کمریتات فاطیما اینفرماسیون را واقدابون Gjute allane prospektelertset fandagun transportuntsau kesi festivagen bakık dartsel guymag uy balastui rönçindumme. Fandagun zmelde adastina de fedel padsaxadun inspekcji berekkene avarit sewaver erset uy. Mirxut taksi ministrade presslužba Qusınganinoq magaska artitsaje izare aftassa xatamat burfunds minudal txinvala artset fandagun transportuntsau katsay festivagan baqagdart fistagay tsavaksel guymak vi balastoy rinçindume nere rastaje patsaxadun afta inspeksiy xushita barak kanent avari tsoavart artsedui vi merazmata xaribati saqamdal maşina netsafta saz azd txinvala saraje ama axam tsauta stam nist patsaxadun afta inspeksiy xushita naxastam gaska fandagun transportuntsau tafildar xat فند فیستگی سوجته ودو فنداگیو فارسه اینما فخیزنز کم نیم بر آخم بنده اما نیخست کنند فنداج زمرد وگورد Stobrastajı sarahısto hamçauta ama fistagay şavcıt maşinota bakorınç sahiyo xusay. Uma kamqav naxizınç beşe xudni peri xudil naxizınç fala ve çagan sahi kam bufande havum. وی تا که زغنه شوفر تا خوس نوی و فیستگه شوجه تا خوس وی ما آخم ورته در ما ماشیناتن تخ کستوژه ما خود تکفیک دون بیره خود یه وقت فیستگه شوگ در رایدای فندگانی نفرست خیزم ما
يول زنده شوفر تنوع اخسافگون ونگ تای آلکاسیل روخص تنسوزنز کدن بل آفتا فیستگه سوجه تا بیره تکون وینز تار ولا دارسه اما سه شوفر تا نفهمند. سان کن مقاوی اما مفند بخاطن فیستگه شجتم شمای دای درای زونوی اما ساقدی داروی تاخ ماشینات سویت آفوران که سوژه و دوی نسان کنه فیستگه شوگان نیگانن فندو بسرت خیزن. و من ما ویسف زرن کنه آواریون وار. نوجم و بانسان کنن قوی در اما اخساف گت والدای در کفدا بون کویم بایدای ود آلچی در ایزون شوفرتن زن ویم بایدای فیستگه شوگل صوبسو کوی و دای زنای فینج. اما کد گنن ایست کد وار ویا سامون ود سویت آتراجات ایلتکای خونم ایرن ولا دارست لوکشیل در ویم بایدای آخام دارسته دارم شمای دایت شوفرتن درن چون درام فیستگه شوجتو ونوی. پاتsa خادون آفتا اینسپکتی کشته ترادو خاد سیدنز شوفرتم در اما فیستگه سرجتم در سمع خست کنوی فنداج زملده وگورد آودوی سخی اما سی وقت آدم انانی زینادل. مزاخنوی در اما فیستگه شوجتن سفل در خایو خیست در کار آدم. اما کدو دون نزوننج فندق سرت کد خیزن قوا سویت آفورن کش خزمان قوا خیزن و نسولت دیتاش دوم مینو دون سولت تن شقوما باشمونی و مگس که خاطنوام وقتی قاقنو توی داشتینات قاقنو تو شب و نانی جینات خلدر برشای کنگه و وقتیشای اما لنبه نگدارود فندقن این نفرست کخیزات ود. ایسوگا ورتا کاتت خست کن خشجنو آلچی در و دونسته فنداگل یو فرصه اینم از فید آفور کردک خود سیگنال امر مستر امبلون بنت دخیزن سمای شوفر بامبرا فیستگه سوگن یزرد فنداگل آخیزن کاییس وی اما ماشینا اویک باید ارورومن مقوا فیستگه سوان قو ارمستر دراد وارتل ابد آسوگا ورتا خست کنن زورگو راست قمولادل اما کردیان کات کننل سی خست کنن سماخم با خوز کنزن و تارد بقا کنن چرخو تلگینا کودستایی دا کماریک دادفاتی ما informacjon racht abun. Դարտար բոսունգեուտն Ռեսպուլիկա սուտկե դերղը ծախան բունղադուզան ուիմը։ Znavara rajnë vëdzan i vgosest bunej deskroduse ëksavetarta, raordzen kevda. Zavë rajone i vgosest bunej astkroduse ëksaveta null, wardzen mitkhetse kevda. Koysaj der i vgosest bunej funzgroduse ëksaveta null, wardzen mitkhetse kevda. Leningore rajone i vgosest bunej deskroduse ëksaveta cëpar, raordzen kevda. Respublike stolica Țhinvala der vëdzan i vgosest bunej deskroduse ëksaveta cëpar, raordzen kevda. آخر ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیرم